Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia di hari yang baru, hari Jumaat 5 Mac 2021 bersama dengan saya Jonathan Ding dan Cantik bertemankan anda selama 1 jam bersiaran langsung di TVS saluran 122 Astro dan juga My Free View. Dan pada pagi ini muka lain lagi yang apa yang bersama dengan saya berganding untuk mengacarakan Sejahtera Asia, Cantik. Jadi kita nak memperkenalkanlah Cantik ini. Cantik merupakan antara muka baru yang akan menemani pagi-pagi anda juga dalam Sejahtera Asia. Jadi apa khabar Cantik? Selamat pagi. Selamat pagi, sihat alhamdulillah. Cantik pula. Cantik. Sihat. Sehat. Jadi macam mana, boleh kongsikan sedikit mungkin perasaan ke dah menyertai pasukan Sejahtera Asia? Terima kasih sebab dah terima Cantik dalam tim Sejahtera Asia dan TVS. And Cantik rasa macam nervous sikit lah pagi ni sebab first time kan masuk dalam TV show. Tak apa. Gemuruh ataupun nervous itu perkara biasa dan tak apa. Ini semua proses pembelajaran, Cik. Baik, mungkin boleh tunjuk ajar sikit. Boleh, sama-sama kita belajar. Dan seperti yang kita dah maklumkan juga, Sejahtera Asia kini bersiaran 7 hari seminggu, Isnin hingga Ahad, dan hari ini merupakan rancangan Jumaat yang pertama. Sebelum ni kita Isnin sampai Khamis saja. So hari ini terpaksalah John pun bekerja pada hari Jumaat. Tak apa, cari rezeki. Dan mungkin Cantik boleh kongsikan apakah antara topik yang bakal kita bincang pada pagi ini. Okey, topik kita pada hari ini mengenai tekanan di dalam persekitaran digital dan juga fashion terbaru dari Pereka Fashion yang berbakat. Dan Pereka Fashion ni sangat muda, sangat berbakat dan semuanya selepas ini. Jadi pastikan anda terus setia bersama kami selama 1 jam di TVS. Baik, seperti biasa kami akan mulakan dulu dengan perincian berita dan kami akan mulakan dulu dengan perkembangan COVID-19 dekat Malaysia. 2063 kes baharu COVID-19 direkodkan, menjadikan jumlah keseluruhan di Malaysia kini sebanyak 307,943 kes. Duka cita dimaklumkan 5 kes kematian baharu direkodkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia kini 1,153 kes. Kes aktif keboleh jangkitan COVID-19 kini menjadi 23,161 kes dan mengikut penularan dalam negeri pula, Selangor masih mencatatkan kes harian tertinggi iaitu 630 kes, diikuti Sarawak 361 kes dan Pulau Pinang 337 kes. Jadi pertambahan di Sarawak ni yang sangat-sangat tinggi, Cantik. 361 kes. Dan mungkin untuk perkembangan ataupun untuk perincian COVID-19 ke Sarawak, mungkin Cantik boleh kongsikan. Okey, kes positif COVID-19 di Sarawak pula merekodkan pertambahan 361 kes positif seperti yang telah dimaklumkan oleh John tadi. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di negeri Sarawak meningkat kepada 10,424 kes. Bahagian Miri yang menyumbang angka kes harian tertinggi dengan 89 kes, diikuti Sibu 73 kes, Bintulu 71 kes, Betong 60 kes, Kuching pula 22 kes, Subis 11 kes, Sarikes 9 kes, Mukah 8, Kapit 6, Selangau dan Serian masing-masing mencatatkan 4 kes, 3 kes di Meradong dan 1 di Julau. Dan manakala sebanyak 275 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan dicas di seluruh hospital di Sarawak. Lalu sebanyak 7,976 jumlah kes yang sembuh. So ini adalah menunjukkan peningkatan dalam kes sembuh sebenarnya, John. Ya, betul. Dan di Sarawak masih lagi tidak dibenarkan untuk merentas daerah kecuali mendapat permit lah dari pihak berkuasa. Jadi untuk perincian berita seterusnya, John. Ya, baik. Berkaitan juga mengenai merentas daerah dan sebagainya, tapi ini mengenai merentas negeri pula. Jadi kepada individu yang mungkin ingin ke Sabah, Sarawak ataupun Labuan, yang pertama perlu mendapatkan permit polis dan kebenaran polis. Yang kedua harus menjalani ujian swab test 3 hari sebelum dan harus disahkan negatif sebelum dibenarkan masuk ke dalam negeri-negeri yang saya sebut tadi. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata hanya individu yang tidak bergejala serta
Keputusan ujian swab negatif sahaja dibenarkan memasuki negeri tersebut. Tetapi Sarawak masih lagi mengekalkan tempoh kuarantin selama 14 hari. Jadi ini untuk Sarawak saja. Jadi mungkin kepada rakan-rakan kita di Semenanjung yang ingin datang ke Sarawak, pastikan anda nombor satu ambil kebenaran pihak polis, menjalani ujian swab 3 hari sebelum dan bersedia untuk menjalani kuarantin selama 14 hari. Lama tu 14 hari. Lama, John. Duduk dalam bilik 14 hari. Boleh stres juga Boleh ni. stres, betul, boleh stres. Dan tapi itulah usaha Kerajaan Negeri Sarawak untuk melindungi kita daripada wabak yang kita tak nampak ni. Okay, baik, untuk perincian berita seterusnya pula. Dan John, saya ada terdengarlah ada pihak yang tidak bertanggungjawab menjual vaksin COVID-19 secara talian. Menjual vaksin, okey. Ya, dan dinasihatkan agar tidak mudah terpengaruh ataupun mempercayai sebarang penjualan vaksin ini walaupun secara online. Jadi itulah vaksin COVID-19 tidak boleh dibeli dalam talian. Okey. Sebab Menteri Kanan Pertahanan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta Kementerian Kesihatan telah pun melakukan perancangan yang rapilah untuk memastikan setiap rakyat Malaysia akan dapat vaksin tersebut. Jadi tak payah tak payah nak mencari vaksin tersebut secara online, sebab saya boleh jamin bahawa tiada vaksin dijual dalam talian setakat ini. Jadi jangan risau, semua rakyat Malaysia akan mendapat vaksin tersebut, sama ada anda berada di fasa yang pertama, fasa yang kedua ataupun fasa yang ketiga. Tapi orang Sarawak Madatik ujung-ujung dapat juga, Pak. Yes, ujung-ujung dapat juga. Ujung-ujung dapat juga. Jadi ibu risau. Just tunggu je lah. Tunggu je sampai turn. Pastikan anda mendaftar diri sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Dan apabila tibanya waktu kita untuk menerima vaksinnya, dan datanglah mengikut temu janji yang telah pun ditetapkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi itu saja antara perincian berita yang kami nak kongsikan. Ya, itu saja. Ya, itu saja antara perincian berita yang kami nak kongsikan. Jadi terus masuk ke topik kita pada pagi ini. Mungkin Cantik boleh memperkenalkan siapakah tetamu kita yang pertama. Tetamu kita pada hari ini adalah Encik Faizal Mahdi, seorang pensyarah kanan di UiTM Muka. Selamat datang, Encik Faizal. Selamat pagi, apa khabar? Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada Cantik lah dan juga kepada John, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi juga. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana berjemput. Okay. Selamat pagi, Sejahtera Asia. Ini merupakan rancangan slot pagi yang pertama hari Jumaat. Betul. Untuk Sejahtera Asia. Tahniah. Sebab di-extendkan jadi seminggu. Jadi Isnin sampai Ahad. Tapi ramailah yang mengeluh, tapi ini sesuatu benda yang baik kepada Sejahtera Asia sebab dah diiktiraf oleh rakyat Sarawak. Rancangan pagi yang ditunggu-tunggu, maksudnya setiap pagi akan ada yang menyaksikan rancangan ini. Jadi itulah kita doa agar Sejahtera Asia terus berkembang maju. Baik. Jumaat ni. Baik, pada pagi ini kita akan membincangkan mengenai topik tekanan di dalam persekitaran digital bersama dengan Ahmad Faizal Mahdi, pensyarah kanan UiTM Muka. Jadi sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan biasa dekat kampus dipanggil Sir. Tahu. Okey, Sir Ahmad lah. Ke Sir Faizal? Sir Faizal. Sir Faizal. Okeylah. Kini tu student kami lagi dahsyat. Okey. Nyam label kami di polahnya nama kami ala-ala Korea. Ala-ala Korea apalah? Sebab kami pergi haji 2016. Okey. So G orang selalu ngabang haji. G. So ditambah orang jadi Korea. Opaji. Opaji. Ni tak kami. Awak jalan. Jalan, layan jalan. Tahulah. Kan. Okeylah, baiklah. Masuk ke topik kita, tekanan di persekitaran digital. Mungkin sebagai seorang pensyarah kanan, mungkin boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan persekitaran digital ini? Persekitaran digital. Terima kasih soalan John. Sekali lagi, selamat pagi kepada semua rakyat Sarawak yang menonton rancangan Sejahtera Asia pada hari Jumaat ni. Tekanan yang di dalam persekitaran digital. Benda yang baru, norma yang baru disebabkan global pandemic COVID-19, kita semua beralih arah. Okay? Kalau semua dahulu turun kerja, jam, stres berlaku di jam. Okey, bergaduh dengan orang sebelah si dengar pun. Sing-kasing. Apa hal kau motong aku? Tapi masalahnya orang sebelah si dengar. Nang berjakuk seorang lah kata Iban. Tapi kini tu kita pun stres, tekanannya dalam dunia digital si nampak. Lagi membahaya sebab nya berlaku sebab contoh line lagging. Kadang-kadang over
overwork. Banyak pula kerja kita siap cope dengan kadang-kadang minta maaf lah gadget kita lah update. Kita expect semua orang ada high end pun gadget. Betul. And then kadang-kadang mun ambil contoh pensyarah lah. Ada kawasan rumah kami orang kadang-kadang pakai telefon meaning menggunakan telco yang kami orang. Kadang-kadang kawasan rumah pun si ada lain. Jadi tedah kadang-kadang duduk di luar penjan. Jadi stres tu si nampak sebab kita si berdepan secara fizikal. Tetapi secara mayanya stresnya lagi bahaya, stresnya lagi menakutkan. Menyebabkan banyaklah lepas tu kita bincang lebih lah. Mau cerita kelak ujung sampai 2 jam kelakar. Boleh aja. Bersyarah nang sibuk. Senang kerja kami. Senang kerja kami Pak. Jadi dengan dia dululah. Jadi mungkin puncanya di situ adalah disebabkan oleh mungkin kelembapan line dan sebagainya. Tapi adakah stres tu dah wujud sebelum adanya global pandemic tu? Sebenarnya stres tu sengaut sekali nak jawab. Bagi orang nak berkelahi. Silakan. Sebenarnya stres tu dah wujud dalam persekitaran kita. Maksudnya stres tu kita bangun tidur dah stres. Okey. Contoh macam Jonathan dengan Cantik. Nak jaga badan nak? Kami nampaklah. Viewer nampaklah di rumah nak nangsi jaga badan lah. Okey. Kita buat jaga badan. Bila kita buat jaga badan, sebenarnya ada stres di badan kita. Tapi mun set dah stres badan kita mau buka baju, set dah lah six pack. Mun nak perempuan, set dah lah belah tengahnya. Mun kami tu nang tahu bulat, kami ngelah tu family bucket. Okey. KFC lah. Okey. Iklan ni dah. Sebab kita terlampau kita beri stres kepada dia. Tapi stres yang manageable. Ada stres yang kita dapat manage. Bila kita dapat manage, find someone to help. Put a hand that will want to help you. Jadi stres tu sebenarnya dah wujud. Jadi jangan ada aku stres bulatnya. Bos gigi stres. Mungkin kita terluka. Ubat gigi set dia. Salah berus nak bersih, berus nak bersih, stres. Paling senang stres mandi. Ambil air, badan kena air sejuk. Sejuk bergegar. Dia terkejut lah. Badan kita stres. Okey, faham. Sebenarnya adalah tindak balas stres tu. Tindak balas. Apa-apa perubahan, sekelip mata. Yang melibatkan 3 lah. Of course, emosi kita, daripada tingkah laku kita, daripada tutur kata kita. Tapi nang wujud di persekitaran kita. Yang paling penting bagi kami lah, kita mesti dapat kontrol. Boleh atasinya. Yes. So selalunya apa punca stres tu sebenarnya? Punca stres mungkin kita orang bekerja, minta maaf lah kerja itself. Working environment kita, tempat kita bekerja. Mun siapa berbini, cakap ambil bujang untuk sedah lah. Siapa yang berbini, pasangannya ataupun belaki, lakinya. And then anak-anaknya, and then of course family-nya, belah mentua, belah nyempun. And then kadang-kadang minta maaf tu lah, ada yang terpaksa makan ubat. Orang yang ambil ubat-ubat tu memang selalu mengalami stres lah. Sebab drugs tu yang kita ambil tu, prescribed drugs, walaupun prescribed drugs, nya simulate kita pun emotion to be what we call as hormone instability. Jadi nak stres memang cemai aja. Memang mudah nak stres lah. Zaman kita kini tu, compare dengan zaman nenek kita dulu, nang mudah nak stres. Sebab kita tu tapi kadang-kadang sekarang kalau dilihat stres tu dah menjadi seperti perkara biasa sehingga kan kita abaikan. Walaupun kita ada tapi kita tahu kita stres tapi kita tak apa. It's normal. Apa yang dalam jangka masa yang panjang apa yang mungkin boleh apa side effect-nya? Mun kita selalu anggap tu stres tu biasalah. Sudah apa ajalah. Mun daripada sudut kita nandahnya, long term. Mun kita pendam boleh yang jadi bahaya. depress. Kami selalu pendam. Kadang-kadang melalak seorang-seorang kat koridor. Balik ke office. Sebab pensyarah tu ada office diimpun. Meaning duduk kubik lah. Jadi on the pathway nak balik ke office, terkaung-kaung. Because it can release some of your stress dalam. Sebab stress tu mungkin kita nyimpan, nya kedap perkasam. Makin lama makin nyaman. Nyamannya in the search, dia akan jadi sihat.
Mun kita kerja, kita simpan semua stres kerja kita, kita akan menghasilkan satu simptom yang kita panggil burnout. Burnout. Tapi mun kita simpan masalah hidup kita dan pendamkannya siap ada orang untuk kita berkongsi, ia akan jadi depression ataupun kemurungan. Ya yang bahaya. 1/2 juta rakyat Malaysia tahun 2019 dah orang kena kemurungan. Ada orang nyebut mun perempuan muruyan. Tapi ia bukan muruyan saja. Ia semua daripada sudut kita unmanageable stres yang diurus. Ia akan jadi depression. Ya yang bahaya. Banyak kes bunuh diri di Malaysia tu because of that. Yep. Okey, jadi daripada stres yang tidak diendahkan, jadi depresi dan sebagainya. Lepas ni kita nak tanya juga mengenai macam mana antara cara-cara yang boleh kita macam ni dah cantik, macam boleh kita atasi dan kurangkan stres kita. Jadi kita akan berehat sebentar, kita jumpa selepas tu hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi kita di Sejahtera Asia bersama Cantik dan John. Dan kembali lagi kepada Encik Faisal tentang soalan tadi. Dalam stres, macam mana nak kurangkan ataupun nak mengatasi stres ni? Okey. Dengan Cantik slow pula nak jawab. Dengan John kau main sengawut nak jawab. Okey, terima kasih soalannya Cantik. Jadi bagaimana kita nak mengatasi stres tu? Saya melihat komunikasi perlu sentiasa ada. Jadi langkah pertama kalau kita ada stres, speak to God. Cakap dengan Tuhan. Maksudnya berdoa, beribadatlah. Berzikir kalau yang Muslim, kalau yang bukan Islam, pergi ke gereja. Lepak sia duduk, kelakar dengan Tuhan. Sebab He will always listen. Tapi kita tu takut. Sebab kita tu banyak orang dosa. Takut dengan Tuhan. Jangan takut, kelakarnya. That's the first step. Second, kongsi. But sebelum kita kongsi masalah kita, sebabnya banyak pit hole, banyak kata orang aib kita kadang-kadang. Kelakar dengan orang yang sayang kita. Jangan kelakar dengan orang yang kita sayang. Kelakar dengan orang yang sayang kita. Kami si tahulah siapa yang sayang kita dua, tapi mu kami mak mek. Mak kami adalah orang yang memang kami sentiasa bersadu. But I know she will never betray me. Mu bapak kadang-kadang boleh tahan tak? Tapi anak lelaki tu biasa dengan mak je lah. So kami akan bersadu dengan mak kami. Hal apa sekalipun, kami akan bersadu dengan mak kami. So itu langkah kedua. Belajar kawal. Sebab kata John tadi, simpan. Tapi jangan disimpan, dikawal. Kadang-kadang dapat di-avoid, stressor ya, avoid. Especially macam kita berdua kini itu memang what we call as social influencer. Mun negativity, the negative vibe, buangkan. Nya stressor yang sangat berbahaya. Yang menyebabkan ramai kita pun social influencer terpengaruh dengan benda ya. Menyebabkan kadang-kadang naknya orang mun di luar daripada Malaysia lah dan orang terlalutlah ngambil substan yang sepatut diambil. Jadi seterusnya langkah keempat, banyakkan berehat. Berehat tu terserah dengan masing-masing lah. Ada orang yang berehatnya berekod. Berkayuh bersikal. Pergi gym, ngangkat besi sampai 200 kilo. Ada kawan main golf. Main golf. Main golf. Munjolnya main golf. Kami suka molah barang. Contohnya terbaru tu kami untuk kami elak stres kami molah anak panah. I buy everything from raw, kayak kami pasang limpun anak panah. Sebab yang memerlukan kita sabar, kita sikit-sikit. Jadi kita mula teliti nak, jadi kita siap dah ingat gila lah benda-benda yang ngaco pemikiran kita ya. Okey, riadah yang simple lah. Minta maaf lah, jangan berekod sampai 30 km, esok hari si kerja. Kukuh-kukuhnya tidur di rumah. Jangan last kali mun dah siap lagi kontrol lah. Setiap organisasi kita ada kaunselor jumpa kaunselor. Kaunselor dan orang dapat beri nasihat,
memberi prescription dan sebagainya lah. Itu ada 6 step yang boleh kita gunakan untuk mengurangkan ataupun menyelesaikan masalah tekanan seseorang. Ya, tapi itulah yang pertama tadi memang of course kembali ke Tuhan, buat doa, bercakap dengan Tuhan. Itu penting sebenarnya. Yeah. Tadi, okey. Dan sekarang juga dengan persekitaran digital di norma baharu, banyak saya terutamanya untuk pelajar dan untuk guru, tenaga pengajar, ia menjadi satu cabaran untuk meneruskan proses pembelajaran dan pengajaran. Sebab bagi saya kalau belajar, learning, masih lagi better face to face. Sebab dalam komputer ni, dalam online, banyak yang kita boleh nak ambil. Tapi kepada mungkin pelajar yang kita tahu masih lagi meneruskan online learning dan juga pada tenaga pengajar mengajar dalam online, apa yang mungkin tidak boleh lakukan untuk mengurangkan ataupun mengatasi stres yang kita hadapi dalam era Online, digital tu? yes. Pun dalam keadaan kini tu, Ya. si dapat kita nak beri nasihat yang adanya orang, cool, Yep. relax kita orang. Bab tenang, cari jalan penyelesaian, si dapat. Sebab yang di dalam senario ya, kini tu semua stres. Demiak belajar stres. Cikgu-cikgu sibuk cerita lagi. Betul. Bersinsin lengan tangan dedah. Yang paling kesian dahlah cikgu ngajar. Kayak anaknya pun kawan yang ngajar. Oh. Jadinya duduk sebelah dua. Jadi nangga kawan yang ngajar. Just imagine kita situasi ya. Yep. Mungkin kita nak madah, kita orang relax kita orang sibuk stres. Jangan nak mula cerita cerita kartun lah. Sebab memang naknya orang tengah mengalami stres. Yep. Apa yang saya boleh nasihatlah. Yeah. Sebab kami orang UiTM telah berjaya melaksanakan pengajian atas talian dah setahun, 2 semester. Dan produce graduan daripada COVID Online. semester tu. Kami Okay. adalah semester COVID. Semester COVID. Ini gaya. Tapi sistemnya kita tunggah ODL lah, Open Distance Learning. Okey. Kami orang dah lama mula, tapi ialah dalam keadaan terdesak tu kami orang terpaksa mula. Bila benda tu kita nangganya secara keseluruhan holistik, Okey. cara yang paling mudah kita dapat kawalnya self discipline. Jangan manas. Lain saya dah minta maaf lah, ada orang hentak PC, ada orang hentak keyboard, ada orang hentak betul. laptop, ada orang buang tablet, ada Kadang-kadang orang boleh geram handphone ya. dipatah. Yes. Nah. Kita siapat sebab kadang-kadang bak kata diri tadi orang nak nanya siapat banyak sebab nak nanya rupa-rupanya lainnya putus, kelakar seorang jemput. Kadang-kadang cikgu kelakar seorang dua. Ni miak pada hal berekod. Jadi kita dapat nak ngawal benda ya. Ya. Nya di luar Kawalan. external environment. Jadi kita dapat nak mengawal. Yalah nyuruh lagi stres. Benda yang dapat kita kawal akan menjadikan kita lebih stres. Jadi yang kami dapat madah self-discipline. Self-discipline, control, balik kepada 6 step tadi. Kita cool. Kami orang mula-mula ngajar, ya Allah, ya Tuhanku. Supaya cerita. Student walaupun yang dah matang, Okey. tetap kami orang mempunyai banyak masalah teknikal. Jadi kita dapat nak madah, student tu senang, siapat. Sama dua senarionya. Sebab kami orang ada student dari kawasan pedalaman dan orang internet pun dah. Kesian kita, memang kesian. Jadi kita pun mesti kontrol, empati mesti tinggi, sensitivity kena tinggi, pelajar jangan nganuk cikgu jangan nganuk pelajar, sama-sama kita dalam tu. We work this together. Kita jaga kita mesti menang. Nah, sebabnya adalah hashtag yang we must work together. Dalam keadaan senario tu kita siapat nak madah nyetuk salah, sidak tuk si betul. Semua orang mengalaminya sebabnya global pandemic. Yes, betul. Nya bukan meli burger tepi raya. Kita aja. Bukan kita aja. Semua orang. Semua orang mengalami kesusahan tu. Tapi mungkin boleh kongsikan tanda-tanda seseorang tu yang tengah mengalami stres dalam digital tu, era digital tu. Sebab mungkin stres di luar era digital lain. Stres dalam komputer era digital lain juga. Mun kita nangga dari MC Okey. pun report cyberbullying waktu pandemik tu meningkat mendadak. Orang yang ada tendensi to bully someone sebenarnya ada masalah di dalam. Ada masalah tekanan. Salah hati sikit nanti cerita lain. Jemput saja nak cerita masalah. Jangan lupa masalah. Sebenarnya stres untuknya nak keluarnya siapat. Jadinya cari hiburan yang rasanya boleh pola. Dak keyboard warrior tu, the only they can do dan orang bully orang. Online. Online. Nya akan cari victim yang mudah. Sebab
macam kami tu, kami lock kami pun IG semua, FB Private lah. untuk kami pun student aja. Okey. Sebab hampir 5,000 orang dalam ya, semua student. Jadi orang pula kami tetap semua dan orang tetap because they know me, we share every memory together. Jadi saya ada isu macam kita dua open. Okey. Senang dan orang nak target. So these people who target you sepatutnya kita orang elect. Dan orang sebenarnya dan orang stres. Cara paling senang kita senang aja block dah. Delete block. Sibuk dilayan. Betul. Mungkin kita melayan, nya jadi stresor kita. Betul. Mun kita nandahnya, hanya dapat release stresnya. Betul. Kayak delete. Block kan. Kita ingat kita bloknya hanya sedih, tetaknya. Sebab dan orang sebenarnya ada dua masalah. Masalah dan orang kita nampak. So, betul. satu simptom yang paling mudah kita nak tahu orang yang ada stres time digital tu, dia suka cyberbullying. Cyberbullying kan. And then dia suka komen nak bukan-bukan. Ngantar nak pelik-pelik. Malas nak ceritalah. Kita dua lebih tahulah. Jadi benda-benda macam ni adalah simptom utama orang yang mengalami stres time digital tu lah. Ataupun environment digital tu. Okay. Tok, kami nak tanya Cantik lah. Okay. Cantik pernah terima komen yang negatif ke ataupun orang DM? Pernah lah. Cyberbullying pernah. Apa-apa yang paling teruk? Ataupun yang paling kita siapa lupa? Pernah bila macam, kami pula cover. Okey. So, kami berlagu bah. So, ada yang sampai pada, yang pada suara kami macam suara katak. Suara katak. Oh, okey. Macam ni kita hadapi ya? So, pula macam, kami ambil macam benda biasa je lah mula. Lepas tu, bilanya dah post lagi another video, nya share another video of mine di nya pun social media. Lepas nya lagi juga anu siap nyambak kawan-kawan lagi sedap macam why nya pula benda tu. So that tapi I sit block lah, I just tandah tak? Yes, I just tandah tak. Biarlah yes asal. Mungkin kita rasa respon tak? Yes, you respond. Bagus. Mungkin ya caranya untuk mengatasi stresnya. Jadi ngajak kawan-kawannya berjemaah. Mak ngano kita, tandanya lah sia. Kita si ruginya banyak komen, banyak viewer. Taklah untung. Video kita ingat share. Okey, jadi Sir Faizal mau tanya juga lah. Contohnya kalau ada di antara rakan kita ataupun kenalan kita yang datang kepada kita yang nak mengadu mengenai stres mereka. Kita sebagai penerima aduan tersebut, mungkin apa antara the best advice that you can give? Like for us, orang yang menerima aduannya. Nasihat kami lah. Kita yang diamanah tu, just ambil, lupakan. Kami selalu kawan-kawan bersadu pasal hal pasangan, pasal hal keluarga, kewangan. Duit tu, time pandemik tu, duit merupakan stresor nombor satu. Orang sik kerja, ada duit, bad business, bad economy. Jadi kita tempat kawan-kawan bersadu, tempat ahli keluarga bersadu, dengar, lupakan. Bukan kita jenis bila kita lupakan tererti kita sip peduli, bukan. Kadang-kadang ada benda terlampau sensitif, tapi nya percaya dengan kita. Tadi person that love you, nya percaya dengan kita, nya cerita. Dengarlah. Tapi lupakan. Kami anak kedai ya. Bila kawan memang dah ingat sih kau cerita, bila because kami mau jadi a ear to listen, but not a brain to remember. Sebab kalau mun kita simpannya juga, kita takut kita cerita. It can affect to us. Cerita sikit. Kita takut cerita dengan orang luar. Kita tu kadang-kadang betul. ngumpat tu nombor satu kita tu. Mudah untuk bercerita. Mudah nak cerita. Sebab kadang-kadang kita kesiannya, kita sengaja kita madah apa kata kotak seatnya ya. Dah cukup. Dah terbuka aib orang lah. Salah, dah salah lah. Dosa lah. Dosa dah. Okeylah, jadi mungkin sebagai last question ataupun mungkin yalah dah cukup masa kita nak madah lah. Mungkin apa pesanan kita kepada orang luar yang menonton, sikit kisahlah sama ada sidak mengalami stres ataupun sidak menerima aduan stres. Nasihat yang dapat dipadahlah dengan semua viewer Sejahtera Asia hari Jumaat tu. Okey, just nak madah, jangan takut untuk bercerita. Jangan takut nak bersadu. Jangan takut nak mendengar untuk yang diceritakan lah. Sebab kita mesti ada sia untuk jadi a helping hand. Okay, to those that needs. Jadi dengarlah. Yang mempunyai masalah, ceritalah. Sebab jangan disimpan. Kelaknya jadi lebih teruk. Bila jadi lebih teruk, ialah wujudnya segala depression, murian. Sebab ingat kini top 10 kes kematian di Malaysia paling tinggi antaranya adalah kes bunuh diri.
Sebab utama depression. Jadi bantulah sesiapa yang memerlukan dan yang sudi mendengar, dengarlah. Okay? Dan sentiasa ada channel yang disediakan kerajaan untuk membantu jika kita takut nak berkelakar dengan siapa-siapa lah. Jadi ajak terima kasih. Kaunseling dan sebagainya. Ya, Okey, ya. terima kasih Sir Faizal Mahdi. Encik Faizal. Ataupun apa tu? Opaji. Opaji. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami orang dalam Sejahtera Asia. Okey, jadi selepas ni kita akan berehat sebentar. Selepas ni ada seorang lagi tetamu yang akan bersama dengan kita di topik yang berbeza pula. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Yap, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Cantik. Jadi kepada anda yang belum lagi mengikuti kita di laman sosial, boleh ikuti kita di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia. Dan kepada anda yang mungkin terlepas siaran-siaran kita sebelum ini dan nak tengok balik playback, boleh saja ke YouTube TVS TV. Baik Cantik, so far dah di pertengahan rancangan, macam mana Cantik rasa dah boleh membiasakan diri dalam Sejahtera Asia? Slowly lah. Masih banyak lagi boleh belajar. Tak apa. Baik, jika tadi tetamu yang pertama kita membincangkan mengenai stres dalam persekitaran digital, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya, dan untuk topik yang kedua tetamu yang kedua yang mungkin Cantik boleh memperkenalkan siapakah tetamu kita yang kedua. Okey, Cantik nak perkenalkan tetamu kami yang kedua, Dixon Lim. Seorang pereker fashion. Cantik nak kongsikan sedikitlah pasal Dixon Lim ni. Dia merupakan seorang pereker fashion paling muda yang pernah muncul di Kuala Lumpur Fashion Week dengan fashion terbaru dan fresh di mata dunia. Yang juga masa tu John, umur dia baru mencecah ke 19 tahun. Oi, masih muda. Masih Sekarang muda. pun muda lagi. Ya. Muda. Dan bukan senang nak join yang kena jemput dekat fashion show tersebut sebagai seorang pereker fashion. Ya, betul. Jadi untuk itu kita bersama dengan Dixon Lim, seorang pereker fashion yang sangat muda. Hi Dixon, good morning. Hi, good morning. Welcome to the show. Thank you for making time to be It's with my us. honor to be here today. How are you today? Good? Feeling good? Yeah, I'm feeling unstoppable. Yeah, okay, that's of good. course, gotta keep that energy going. Okay, so maybe you can share with us what is your current project? What are you up to right now? Oh, okay. So when I was working on my first collection, I wasn't planning to, like how do I say? I wasn't planning that I would be able to create more collections. But then after my first collection, it's like people like my work, so I just feel like People- for my yeah. second collection, like it has to be better than my first one because people sort of have these expectations on me. And for my first collection, I just did whatever I want. I wanted to create something which is not commonly which is seen in the fashion Malaysian market market. in Malaysia. I wanted to create something like wow, I've never seen that before. So for my second collection, I just feel like there's a little pressure on me because I wouldn't want to disappoint people. Yeah, but it's still an exciting journey because for me as a fashion designer, I get to, how do I put it? I get to express I get to take risks and explore something which has not been done before. Either people like it or hate it. Which is really fun. Yeah. Okay, so just now we saw a snippet of a bit of your collection and stuff. What would you describe your designs? How would I describe? What concept do you describe your own designs? Okay, so for the concept of my design, I called my first collection Disoriented Identity because Disoriented Identity. Oh wow. I just thought it's a cool name. Disoriented Identity. Yeah, cool. Okay. So when I first so basically when I was younger, always been ambitious with my dreams. I wanted to be a filmmaker. Right now, I'm in front of the camera. So in my early days, I wanted to be a filmmaker. But then people think like I can't make it because it's like I'm in Kuching. Who do I think I am? Do I really think I can like be
someone. Okay. Then as I grew older, I just thought, you know, maybe I should be more realistic with my goals. Okay. You know, maybe I should just help my parents out and be a tailor. You know, every day I'll just go to work at like from 9 to 10, just gonna stay at shop. Yeah, that's how I got into tailoring work. You know, I never expected me to be a fashion designer because I learned tailoring work. One of the main reasons I learned tailoring is I wanted to create designs for myself, you know? Okay. Because if I just buy off the rack, you know, I'll be looking the same as everyone. Yep. But then if I learn tailoring, I can make designs for myself. This what got me into tailoring. I didn't thought I get to showcase my work to the world. Just thought I'd be wearing my own thing, you know, just by myself. Just doing it for your own self. Yeah, just doing it by myself. Yep. And then the funny thing is, when I was learning I learned tailoring for 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks only. Yeah, 3 weeks Wow. only. Okay. I learned it in KL, you know, from friends of my dad. Okay. So I was learning in KL in 2019, right? So I was so during 2019, I was learning in KL tailoring. But during that time, I really love fashion as well. Like I said, because I want to learn tailoring because I can do like the crazy stuff. Yes. And I can wear it myself. So I was learning tailoring in KL, and during that time was the KL Fashion Week 2019, and then I found out that you know, the KL Fashion Week is going on, and then there's one I made. So I spared a day to go to watch KL Fashion Week. Yep. And then from that friend I was learning from told me, I said I wanted to go to KL Fashion Week and watch. And he told me, you know, I have the tickets. Then I was like, oh, can I, you know, maybe can just give it to me. Because he said he doesn't want to go. So I just asked for the ticket. I said, oh, you know, can This you is when 2019. It was 2019. Okay. And now it's 2021. He's like, oh, sweet. Years ago. Okay. Yeah. So I asked for the ticket and said, oh, you don't need a ticket, you can just go in. It's a walk-in show. Then because during that time I don't have much experience on the fashion world, so I just went there and I was like, then I was so excited, you know. I called my Grab. I went to Pavilion and I walked there. And everyone is so dressed up. It's like KL Fashion Week. So you know, when I went there, it's like, oh, I'm so excited. I went to the counter. I was like, oh, you know, can I go in and watch? Yep. And they're like, oh no, sorry, invited guests only. You know, so I was so you did not get the ticket? I didn't got the ticket. Because your dad said you could just walk in. Yeah, and I didn't got in. Maybe walk in for him because people didn't know him. No, you actually is invited guests Yeah, only. yes, invited. So but did you manage to watch from the outside? Yeah, I did. Yeah, you did. But then, you know, it's just not the same. You know, Yeah, I thought true, I could just true. watch it as an audience. So then after that, I was quite disappointed. Then I just walked around Pavilion and I went back. And then like a few weeks later, I came back to Kuching. Okay. And the founder of KL Fashion Week actually gave a talk in the Junk in Kuching. It's Andrew Tan, right? Yeah, Mr. Andrew Tan, he came to Kuching for a talk. And you know, I just thought, you know, why not? You know, I just went there. And then he saw, like I told you, I make like pants for myself, like coats for myself. And then he saw me, it's like, wow, you know, this is what I want. Okay. And he gave me an opportunity to showcase my work. He's like, oh, you know, you create 30 designs, and you know, we'll see if you can make. You know, you have the, you know, you have what we want. Yep. Okay. So speaking about this, how you got involved into KL Fashion Week by meeting him when he came to Kuching, and you said to yourself, okay, this is an opportunity I don't want to miss. Just grab it. Okay. Talking about KL Fashion Week in 2020, it's in a new normal. Okay. It's not been done on the runway. There's no shows. It's a digital show. How did that went by for you? First I'd just like to say, you know, at first I thought it was gonna be like a runway, you know, I was really excited. Runway, of course. I was like visualizing, like, wow, you know, my design is gonna be on the runway and stuff. Then COVID hit, so then at first they were like, oh, it's gonna be digital. Of course, like I was like, oh, you know, my first show, I thought it was gonna be a runway, but then it turned out to be a digital show. Okay. But then, you know, but for me, you know, I wanted to be a runway, but for it to be digital, you know, everyone can participate. Like I told you, like in 2019, I wanted to go in and watch KL Fashion Week as an audience, but I didn't get to. But now everyone get to watch KL Fashion Week, you know, at the comfort of their homes. You know, you don't have to be in Pavilion to watch. You know, you can be in Kuching, like at home, and just watch.
So, you know, for the audience and for those who love fashion, you know, it's a good. There's a good and Yeah, bad. it's a good But and bad I think it wouldn't last. I mean, it's just for Yeah. 2020, hopefully. Yeah, hopefully, By hopefully. 2021, most of us get vaccinated. Then we can Yeah. have the real show. Dah. Yeah, definitely. Yep. Yeah, so what do you love the most about fashion? Huh? What do you love the most about fashion? Oh, what do I love most about fashion is that it's always, you know, for me, I think fashion is always evolving. Yeah. Like, for example, like the things I did last year would be cool, but if I do it again this year, it'd be lame, you know? So, you know, it's just a constant changing environment. It's like how fashion is always, Evolving. Yeah, evolving, changing. yeah, evolving. Is that a challenge for you? Do you see that as a challenge to actually need to think of something Yes. new all the time? Yeah. definitely, it's definitely a challenge for me because, you know, for me as a creative, it's like I can't, if I cling on to my old ideas, you know, I'll be just creating the same same thing, thing yeah. again. So for like I said, for my new collection, I wanted to create something really different, but yet still really fresh and appealing for the audience. Yeah, so it's important to not cling to our old ideas, you know, and just stay there. You know, you have to evolve as well as a designer, you know, to step out of your comfort zone, to try something new. Yeah. Yeah. Okay, it's always fashion selalu bertukar-tukar, Ya, fashion selalu bertukar. lepas tu menjadi satu cabaran sebagai seorang pereka fashion untuk terus fikirkan idea baru, macam mana nak buat rekaan dan Supaya sebagainya. tak boring. Kan? Okay, selepas ni kita nak tanya dengan Dixon, apakah mungkin cara-cara dia ataupun apakah step-step dia sebelum dia menghasilkan satu rekaan. Semuanya selepas ni kita akan berehat sebentar hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dengan Cantik dan Jonathan Ding Yap. di Sejahtera Asia. Seperti yang tanggal tadi, seperti yang kita lihat tengok tadi, BT tadi, itu merupakan antara koleksi antara rekaan oleh Dixon Lim. Dan itu merupakan digital show KL Fashion Week 2020. Jadi itulah norma baru sekarang, semuanya digital. Harap jangan digital stress sajalah. Yap. So kembali kepada Dixon Lim. Ya. So sebelum you buat the baju, how you What's the process for you before that design become a reality? Like you do your sketch or you just terus potong? To straight. I never went to fashion school. You know, I never learned to draw. Like I mentioned just now, like when Andrew came to Kuching, and he gave me an opportunity to join Fashion Week, and that's when I started to learn. Actually, I learned from watching YouTube videos. Like, you know, how do I do this? How do I like sketch? Like, how do I craft like a collection? You know, I have no knowledge on this before. Okay. You know, before. So, you know, and like I said, I never went to fashion school. So the way I do things is just the way I think. You know, I think this is how I'm gonna do it, and that's how I do it. So is it like accidental designer? Yeah. This one. The accidental designer. This is what I was thinking. I was like, I'm an accidental designer. You know, I was not aiming to be a designer. I know I was just doing what I love for fun. You know, just I just think it's fun for me to create pieces, and you know, and then Mr. Andrew like noticed my work, so it's like quite coincidental as well. And okay. Okay, So you learn the
the designing everything? Yeah, from YouTube lah. For the designing out, for the tailoring, like the basics, you know, tailoring the cuts, I learned it from my dad's friend, but I did practice every single day. And once you master the basics, you just sort of know how to, you know, change it up, you know, go crazy with it. It's like how you learn to drive a car, and you can drive any car. Yeah. It's something like that. And then for the process for me on creating a collection is that, yeah, at first I do sketch the designs out first. Like it's just a rough sketch with no color on it. It's just like blank drawing of a pattern, like just a design. And then once I design, like how to say, once I draw it out, and I'll just look at my because during that time was COVID, so my resources are limited. Yep. So I just, you know, as I mentioned before, my dad is a tailor. So I just, you know, look around, you know, like see what I can use to create something. That's why the pieces I create is actually, for some people think, say, wow, you know, like the way I mix the colors and stuff. So basically I was just using what I have, you know. I'm not like, I have to, You did not plan it. yeah, I You did didn't not plan it. It's like when I was creating Okay. the design and see where it takes me. Yeah, is I don't have a clear idea on how the whole look is gonna look like. I just, you know, just Maybe, okay. along the way. You know. Maybe we would like to know. So, who are your target market? Oh, my target market. Who are your audience? Your target audience. Actually, my target market Yep. is those who wanna, you know, step up the game dare to and use take it. it to the next level for Yep. sure. Yeah, those who wanna stand out in the crowd, and definitely those who are sick of the, The usual. yeah, sick of the Basic, usual. yep. Because as you can see, like all the markets in Malaysia is all T-shirts, pants with prints. I mean, those are the basic stuff. You know, it's too much of it. You know, if there's too much of it, it's like too oversaturated with too much like streetwear brands pumping out T-shirts, like joggers, like just normal stuff. So for me, like that's what I was planning to do at first. You know, I was planning to create maybe I can create the brand with a T-shirt. You know, I can print my logo on it. But then there's the thing about it is like everyone does it. You know, if I do it, I'll be an addition. You know, I will not be a new category. That's why when I approach the way I approach my brand is that I wanted to create something really fresh. You know, something not been done in Malaysia. And I think I sort of achieved it somehow. I think. So I heard that just now you said your dad was a tailor. Yeah. Is it? So I heard that your dad doesn't like. Yeah. When I first started, I told like when Mr. Andrew came to give a talk, I told my dad, hey, you know, remember the KL Fashion Week from KL, which I wanted to get in, but I didn't get in, and the founder actually came to Kuching to give a talk, and he actually really liked my stuff and invited me. And then my dad didn't believe me. He was like, huh? He was so confused. Like, why would they pick you? You know, why would they like your stuff? Because the designs I make before is that my of course, because my dad don't really like it because you know, as a tailor, for my dad being a tailor for like decades, you know, he just sort of have this rules to follow. You know, like a suit have to look like this. You can't change it. So when I change it, for him, it's like I'm disrespecting the tailoring stuff. Okay. But then now he's okay with it. But at first he's like, no. But now after seeing that people actually like my stuff, and he's okay with it. So how are the response so far for your designs? Like so far actually buying them. So far a lot of the feedback I receive is mostly positive, especially from. Okay, let's talk about the internal first. Okay. So for me as a young designer, because I made it, I went to KL Fashion Week like, I mean like I make it like I got invited and stuff when I was 19. So you know, for me as a 19-year-old designer who don't go to fashion school, you know, with just a passion for it, and I actually got to make it to KL Fashion Week. So for the others who really love fashion, you know, it just gives them, because a lot of people have been like messaging me, said, oh, you know, I really inspire them to, So, you know, for me, it's like, wow, you know, I'm not just a fashion brand, you know, I actually inspire people as well. And for the sales part, for Malaysians, they do admire my work, but mostly my customers are like overseas or like Western customers because,
Yeah, so mostly they are from outside. Yeah, outside of Yep. Malaysia. But I would wear them, to be honest. I would wear them here in Malaysia. All right, maybe for yes, I would definitely because it's different. But of course not. Yeah. But of course it's not an everyday kind of thing. Not No? an If there's everyday. a special event, yeah. benda macam tu, or even to attend Fashion Week, I would. Yeah. Okay, Dixon, maybe you can share to the viewers. Let's say if anyone would like to get in touch to you, where could they see your design? Yeah. How could they make an appointment with you? Maybe you can share to the viewers. Okay. So if you want to look at my designs, you can go to my website at thedixonlim.com, or you can have a look at my designs on Instagram as well at thedixonlim, and you can watch my KL Fashion Week show at YouTube. I think KL Fashion Week at the Her TV channel. Yep, Her TV. And if you want to do some tailoring work or you can find me too at Formula One. Yep. At my dad's shop. Formula One. Yeah. Yeah, Okay. Formula One. It's near Rubber Road. Rubber Yeah. Road. Yep. Okay. We have a branch in Kuching, Miri, and Bintul. I also love helping my dad out because Yep. that's how I got my experience from. I get to like play around with like experiment on Yes. customers' body size. That is your lab. Your Yeah, experiment it's lab. like my lab rat. Yeah, lab rat. Like My size also experiment. can lah. My size also can. Yeah, I can. Yes. Oh yeah, my mom is a tailor as well. Oh, okay. And he do like baju kurung, like he do all those Baju kebaya for Raya. anything like all those crazy stuff also, like but on dresses. Yep. Okay. All right. If you want, you can Dixon come Lim, along too. thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Yeah. Baik, jadi itu Dixon Lim, seorang pedagang fashion yang sangat muda dan sangat berbakat. Dan kepada anda yang mungkin nak mengetahui lebih mengenai rekaan beliau, boleh saja search Dixon Lim dekat Instagram, website dan probably Facebook juga. Facebook, I think. yes. Yep. Okay, jadi kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana sudi bersama dengan kami, sudi menonton kami sehingga ke akhir rancangan. Jadi ini merupakan rancangan pertama Cantik pada hari ini, dan esok juga Cantik akan kembali lagi dalam Sejahtera Asia bersama dengan Gas. Yes. Jadi jangan lupa temu janji pagi. anda esok pagi bersama dengan Cantik dan juga Gas. Jadi sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Saya Jonathan Ding. Dan secantik. Kita jumpa lagi hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jaga diri. Bye-bye.